السلام علیکم دوستو، بہت ہی اہم ویڈیو ہے آج کی۔ صوفی کا وجود کب ہوا؟ بہت اہم سوال اور جواب اس کے متعلق ہوئے، تو سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ تھوڑا سا اب سے کچھ جاننا چاہتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، میں پہلے کچھ 4-6 مہینے پہلے ایک پستک پڑھی ہے جس کا ٹائٹل ہے مراٹھی میں، جس کو میں ہندی میں ٹرانسلیٹ کر کے بتاتا ہوں، صوفی واد کا انترنگ، جس کے لیکھک ہے ڈاکٹر علیم وکیل، جو کہ کچھ لیکچرر ہیں ان پولیٹیکل سائنس سنگم نیر کالج، اور انہوں نے اس بک میں کلیئرلی یہ مانا ہے کہ صوفی واد اور مسلم، اس پر بدھ دھرم کا بہت پربھاؤ ہے، بدھ کے وچاروں کا بہت پربھاؤ ہے۔ سو آئی جسٹ وانٹ ٹو نو اینڈ یور آرگیومنٹ ان دیٹ فیور۔ So, is it true or false? بھائی صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک شخص نے کتاب لکھی ہے اور کہا ہے کہ صوفی دھرم اسلام دھرم بدھ دھرم سے پربھاوت ہے۔ Is it right؟ یہ صحیح ہے کیا؟ پہلا چیز، اسلام کو جاننے کے لیے آپ کو تحقیق کرنا چاہیے اسلام کی کتاب کے بارے میں۔ سب سے اول کتاب ہے قرآن۔ جو میں کہتا ہوں اسلام میں، وہ کوئی معنی رکھتا ہی نہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی زیرو ان اسلام۔ اسی لیے میں تقریر میں کہتا ہوں کہ میں نے کہہ رہا ہوں قرآن میں لکھا ہے چیپٹر 5 ورس نمبر 90 میں شراب پینا حرام ہے۔ جو آپ شخص کا ذکر کر رہے ہیں، میں ان کے بارے میں کبھی پہلے سنا نہیں۔ آپ کو اسلام کو جاننے کا ہے، قرآن پڑھو اور صحیح حدیث جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کرتی ہے۔ قرآن اور صحیح حدیث صرف۔ اس کے بعد جو بھی انسان کچھ بھی بات کرتا ہے، اگر قرآن کے حوالے اور صحیح حدیث کے حوالے سے کرتا ہے تو اس کی بات مانو، اگر نہیں کرتا ہے اس کو پھینک دو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، لیکچرر ہو۔ اسی لیے ڈاکٹر ذاکر نائک، میں خود شونیہ ہوں، زیرو۔ اسی لیے تقریر میں جب میں اسلام کی بات کرتا ہوں تو قرآن کا حوالہ دیتا ہوں، صحیح حدیث کا دیتا ہوں۔ ہندوازم کی بات کرتا ہوں، وید کا حوالہ دیتا ہوں، اپنشد کا دیتا ہوں۔ کرسچینٹی کا کرتا ہوں، بائبل کا دیتا ہوں۔ جو آپ ذکر کر رہے جو کتاب کا، میں کبھی پہلے سنا نہیں ہوں، لیکن اس بات کو میں مانتا ہوں۔ یہ کہتا ہوں کہ بدھ دھرم اور اسلام میں یکسانیت ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں اسلام مذہب نیا مذہب نہیں ہے، بدھ دھرم سے پہلے آ چکا ہے۔ اور تقریر کے پہلے میں نے کہا ہوں، لوگ کو غلط فہمی ہے کہ اسلام 1400 سال پہلے وجود میں آیا۔ نہیں، وہ بہت پہلے سے، انسان زمین پہ قدم رکھنے سے پہلے آدم علیہ السلام نے پیغام دے اسلام کا، نوح علیہ السلام نے دی اسلام کا، موسیٰ علیہ السلام نے دی اسلام کا، عیسیٰ علیہ السلام نے اسلام کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا۔ تو لوگ کو غلط فہمی ہے کہ اسلام 1400 سال پہلے آئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بانی نہیں ہے، آخری پیغمبر ہے۔ تو اسلام بہت پہلے سے ہے، بدھ دھرم سے پہلے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیا بدھا اللہ کے پیغمبر ہے؟ ان کا نام سے ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ تو میں نے کہہ سکتا ہوں ہے کیا؟ نہیں ہو بھی سکتے، نہیں بھی ہو سکتے، میں نہیں جانتا ہوں۔ لیکن اگر ہے بھی تو اس وقت کے لیے تھے، ان لوگوں کے لیے۔ کچھ باتیں یکساں ہوں گی، کچھ باتیں، اور میں نے اس کے اوپر تقریر کی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام اس سے پربھاوت ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر مانوی لوگ کے گوتم بدھ خدا کے پیغمبر تھے، وہ اس وقت کے لیے تھے، ان لوگوں کے لیے تھے، آج کے لیے نہیں۔ آج ہمیں ماننا چاہیے آخری کلام قرآن اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سارے انسانیت کے لیے، چاہے آپ ہندوستان میں رہ رہے، امریکہ میں یا انگلینڈ میں۔ ابھی بہنوں کے شعبے سے سوال کیا جائے، مائک نمبر 4 پر۔ Good evening. I'm Melissa and I'm doing my MBA in ICFI University and I'm a Christian. There was a question regarding the food. In the Old Testament, it was said that we do not eat pork, but the New Testament, Jesus said that all food are fit to be eaten. So the question arises there. بہن نے سوال کیا ہے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہے کہ سور کا گوشت مت کھاؤ، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے نیو ٹیسٹمنٹ میں کہا کہ سب کھانا آپ کھا سکتے۔ یہ ہے بائبل۔ میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو دکھانے کے لیے بائبل میں کہاں کہا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے کہ سب کھانا جائز ہے۔ There is something like a red letter Bible, sister.
ایک ریڈ لیٹر بائبل ہے جس کا مطلب جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے وہ ریڈ انک میں لکھا ہے, لال رنگ سے لکھا ہوا ہے. اور اگر آپ ریڈ لیٹر بائبل لیں گے اور تحقیق کریں گے, بہت کم چیز ریڈ میں لکھی ہے بائبل میں. ریڈ مطلب عیسائی کے اسکالرز کہتے ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا, جو بلیک میں وہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا. جو سسٹر ذکر کر رہی ہے وہ کر رہی ہے سینٹ پیٹر کے بارے میں, ناٹ جیزس کرائسٹ. عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی نہیں کہا کہ آپ سب کچھ کھاؤ. ایک خواب آتا ہے پیٹر کو, اس خواب میں اس نے دیکھا کہ سور کھانا اچھی بات ہے, اس نے سور کھانا صحیح ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں نیو ٹیسٹمنٹ میں گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 17 سے 20 تک, Jesus Christ peace be upon him says in the gospel of Matthew chapter number 5 verse number 17 to 20, think not that I have come to destroy the law of the prophets. I have come not to destroy but to fulfill. And not one jot or tittle shall pass away until the law be fulfilled. And anyone who breaks one of the least commandments shall be called least in the kingdom of heaven. And whosoever shall keep the commandment and teach men to do so shall be called great in the kingdom of heaven. Unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and the Pharisees, in no way shall you enter the kingdom of heaven. Sister, this is a verbatim quotation from the Gospel of Matthew, chapter number 5, verse number 17 to 20 of King James Version. I am speaking from my head, God-given computer. You can check it up. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں think not that I have come to destroy the law of the prophets. میں نہیں آیا ہوں پہلے شریعت کو توڑنے کے لیے, نشٹ کرنے کے لیے, لیکن میں آیا ہوں اس کو مکمل کرنے کے لیے, اس کی تصدیق کرنے کے لیے. اور اگر آپ ایک بھی نقطہ پرانی شریعت کا چھوڑتے ہیں تو آپ جنت میں کبھی نہیں جائیں گے. Even if you break one jot or tittle, you shall not enter the kingdom of heaven. Who said that? Jesus Christ peace be upon him. ایک بھی چیز جو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لکھی ہے اگر آپ اس کو توڑتے ہیں تو جنت میں جائیں گے نہیں. وہ تو سینٹ پال اور باقی لوگ آئے اور پھر بدلنے کی کوشش کی. Out of the New Testament, sister, there are 27 books in the New Testament. More than 50% have been written by St. Paul. St. Paul is a self-appointed apostle of Jesus Christ peace be upon him. He hardly met him. Some scholars say he only met him once. So we have to follow the teachings of Jesus Christ peace be upon him, not of St. Paul. ہمیں ماننا چاہیے عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا, سینٹ پال کا نہیں. عیسائیت کے بارے میں بات کر رہا ہوں میں, پولینٹی کے بارے میں نہیں. سسٹر, اگر آپ کو اچھا عیسائی بننا ہے تو آپ کو سور کا گوشت نہیں کھانا چاہیے. اگر کھائیں گے تو جنت میں نہیں جائیں گے. اس کے پہلے آپ کو عبادت کرنا چاہیے صرف ایک خدا کی, ماننا چاہیے آخری پیغمبر میں. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک پیغمبر آئیں گے جو آپ کو اچھی بات سمجھائیں گے. You have to believe in Prophet Muhammad peace be upon him. If you don't believe in Prophet Muhammad peace be upon him, you are not a good Christian. You have to follow the last and final revelation, that is the glorious Quran, and then only can you enter heaven. Hope that answers the question, sister. مائک نمبر 5 سے سوال کریں. Assalamu alaikum, sir. I am a Hindu. My name is Supriya Patil. My question is that I believe that there is only one God. But as we have been brought up like from the childhood that we have to worship in front of the idols. But there's a good belief in my heart that there is no other God, but there is only one God. And as the Muslims believe, Islam says that there is only the one concept of God. So is it like different if we just bow down in front of the idols, but there is the faith in and belief in the heart that there is only one God? And where in the Vedas is it written that we have to follow the Quran, the Holy Quran? Because if we follow the Vedas, then we can't follow the path of Islam. So where is it in the Vedas that we have to follow the Holy Quran, like to be in the similarities? بہن نے 2 سوال کیا ہے. پہلا سوال کہ وہ مانتی ہے کہ خدا ایک ہے لیکن وہ دل میں مانتی ہے ایک
लेकिन करती है सिजदा मूर्ति को, तो क्या ये जायज है? मैं कहूंगा मेरे वालिद से, मैं आपको वालिद मानता हूं, ठीक है, लेकिन दूसरे आदमी को बोलता है तू मेरा पिता है, दूसरी औरत को कहता हूं कि तू मेरी वालिदा है, तू मेरी माता है, और मेरी माता को मैं पूछता भी नहीं हूं, उसके मुंह देखता भी नहीं हूं, तो क्या मेरी माता मुझसे खुश रहेंगी? अगर आप मानते एक खुदा तो सही खुदा की इबादत करो, सही खुदा को सिजदा करो। गलत खुदा की इबादत करना शिरक है। कुरान में लिखा है, सूरह निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 48 और सूरह निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 116 में लिखा है कि अल्लाह ताला चाहे तो कोई भी गुनाह माफ कर सकता है, लेकिन शिरक कभी भी नहीं माफ करेगा। यह वेद में भी लिखा है, वेद में लिखा है, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, वो खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा संस्कृत में उसकी मानी होती है सब कुछ के, फोटोग्राफ, स्कल्पचर, आइडल, सारे चीज को समेटते हैं प्रतिमा की मानी। उस खुदा का ना कोई अक्स है, ना कोई मूर्ति है, ना कोई तस्वीर है। अगर आप बुत परस्ती करते हैं तो आप वेद के खिलाफ जा रहे हैं और कुरान के भी खिलाफ जा रहे हैं। आप सोचे मैं दिल में मानती हूं खुदा के, लेकिन गलत खुदा की इबादत कर रही है। अगर मैं कहूंगा कि मैं दिल में इज्जत करता हूं मेरे वालिदैन का, माता पिता का, ना उनका मुंह देखता हूं ना कुछ, दिल में करता हूं, लेकिन खिदमत करता हूं दूसरे किसकी, तो ये गलत है। हमें सही खुदा की इबादत करना चाहिए। दूसरा कोई भी गुनाह करे, शायद अगर खुदा चाहे तो आपको माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, जो वेद में भी लिखे है, बाइबल में भी और कुरान में। आपका दूसरा सवाल, वेद में कुरान का जिक्र है, और अगर है तो हम दोनों की बात कैसे मान सकते हैं, क्योंकि इख्तिलाफ भी है। बहुत अच्छा सवाल। मैं मानता हूं कि वेद और कुरान में यकसानियत भी है, इख्तिलाफ भी है। अगर आपके पास 10 पॉइंट्स है, 10 चीज है, 10 चीज में आप मानते, मैं 10 चीज में मानता हूं। अगर 5 चीजें मिलती जुलते हैं, तो जो चीज मिलती जुलते कम से कम उसके ऊपर तो हम अमल करें। जो इख्तिलाफ है बाद में डिस्कस करेंगे, आप सही का मैं से। तालविला कलमितिन सवाइम बैन बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जहां पर हम यकसा है। तो मैं ये कहता हूं बहन से कि कम से कम जो वेद और कुरान में यकसा है उसके ऊपर तो अमल करो। पूरे वेद और पूरे कुरान पे आप अमल कर ही नहीं सकते। ये जो लोग इंटरफेथ डायलॉग करते ना कि हिंदुइज्म भी सही, हिंदू धर्म भी सही, ईसाई भी सही और इस्लाम भी सही, ये लोग को बेवकूफ बना रहे। अगर सवाल होता है कि 2 + 2 = 3, 2 + 2 = 4, 2 + 2 = 5, ये कुछ मैथमेटिक्स है? ये जानते ही नहीं धर्म के बारे में। मैं ये कह रहा हूं जो यकसा है, तो आपके वेद में लिखा हुआ है कि एक आखिरी पैगंबर आएगा, अंतिम ऋषि जिसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो एक पैगाम को लेके आएगा। जो कुरान का जिक्र है वेद में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। और वेद के स्कॉलर्स अक्सर कहते हैं कि वेद आज की तारीख में प्योर फॉर्म में नहीं है। बिब्लिकल स्कॉलर्स बोलते हैं बाइबल इज नॉट इन द प्योर फॉर्म, पूरा मुकम्मल तौर पे इसमें मिलावट है, वेद में भी मिलावट है। लेकिन स्कॉलर ये कहते हैं कुरान मजीद में कोई भी मिलावट नहीं है। अगर मैं आपको एक गिलास दूंगा पानी का और उसके अंदर एक कतरा डालूंगा गटर के पानी से और मिला लूंगा, आपको नहीं पता तो शायद पी लेंगे। आपके सामने जब डालूंगा तो क्या आप गिलास का पानी पीएंगे? पीएंगे? नहीं पीएंगे। आप जानते हैं कि उसमें एक कतरा मिलावट है, गटर का पानी है। नहीं देखेंगे, मिल जाएगा, रंग से पता नहीं चलेगा, शायद पी लेंगे। जब पता लग गया तो कौन पीगा? उसी तरीके से ये वाहिद किताब है जो कभी बदली नहीं जा सकती, क्योंकि खुदा ने खुद कहा इस किताब के अंदर सूरह हिजर में सूरा नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि हमने ये किताब नाजिल की कुरान शरीफ और हम इसकी हिफाजत करेंगे, और इसकी हिफाजत खुदा करेंगे, हम चाहे तो भी बदल नहीं सकते। माइक नंबर 1 से बराए करम सवाल करें। I am Suresh Chopra from Scholar Batch 7. My question is there any reference or proof of Judgment Day in religions other than Islam? भाई साहब ने पूछा कि
जजमेंट डे का जिक्र है कुरान के अलावा बाकी किताबों में बिल्कुल सही है। मैंने कल जिक्र किया था कि हिंदू मजहब में भी लिखा है, हिंदू मजहबी किताब में वेद में लिखा है कि इम्तिहान होगा, फिर स्वर्ग और नरक में जाएंगे। बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा है कि डे ऑफ जजमेंट का। कुरान में लिखा है, कुरान में लिखा है सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 185 में, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, एवरी सोल शैल हैव अ टेस्ट ऑफ डेथ। हर नफ्स मौत को चखेगा, लेकिन फाइनल जजमेंट, फाइनल हिसाब किताब होगा आखिरत में। और जो कोई आग से, दोजख से बच जाता है और जन्नत में जाता है, वो ही सफलता पाता है इस जमीन पर, इस दुनिया में। तो हिंदू धर्म किताब में भी लिखा है, बाइबल में भी लिखा है और कुरान में भी लिखा है। माइक नंबर 2 से सवाल करें। My name is Sagar Suryakant Wagmare. My question to you is that the book sent by the God for that period, but where it is written that Quran is the last book sent by the God. भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा है कि कुरान में कहां लिखा है कि कुरान इज द लास्ट बुक सेंड बाय गॉड। बहुत अच्छा सवाल है। बाकी किताबें सिर्फ अपने लोग के लिए भेजी गई थी। मैं बाइबल का जिक्र कर चुका हूं, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 24, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 5 to 6। कुरान में जिक्र आता है सूरह अहज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातिमुन नबीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मर्दों में से किसके पिता नहीं है, लेकिन वो अल्लाह के रसूल है और खातिमुन नबीन है, आखिरी नबी है, और अल्लाह सबसे बेहतर जानने वाला है। किताब नाजिल करने के लिए जरूरत है एक रसूल की, तो जब रसूल ही नहीं आएगा तो किताब कैसे आएंगी। तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा है कुरान में कि वो आखिरी नबी है, आखिरी रसूल है, उसके बाद किताब तो नाजिल हो ही नहीं। इट्स अंडरस्टूड, बोलने की जरूरत नहीं। आखिरी नबी, आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, इसीलिए आखिरी नबी सारे इंसानियत के लिए भेजे गए थे। और कुरान में जिक्र आता है कुरान भी सारी इंसानियत के लिए भेजा गया है। बाकी जितनी किताबें हैं कुरान में लिखा है कि सिर्फ भेजे गए थे अपने लोग के लिए, पैगंबर भी और वो कलाम भी। लेकिन कुरान मजीद जैसे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी इंसानियत के लिए थे, कुरान भी सारी इंसानियत के लिए। इसका जिक्र है सूरह इब्राहिम में सूरह नंबर 14 आयत नंबर 1, सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 52, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 185, सूरह जुमर चैप्टर नंबर 39 वर्स नंबर 41। और भी हवाला दे सकता हूं मैं, लेकिन ये काफी है। माइक नंबर 3 से सवाल करें। My name is Rakesh Bhosle. I'm a pharmacy student. My question is, can you please explain the creation of universe and life on the basis of Islam? भाई साहब ने सवाल पूछा है कि कैन यू एक्सप्लेन द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स ऑन द बेसिस ऑफ इस्लाम। ये कायनात किस तरीके से कायम हुआ इस्लाम के नजरिए से। आज साइंस क्या कहती है, पहले वो तस्करा करूंगा मैं। साइंस कहती है कि कायनात कायम हुई बाय बिग बैंग। पहले ये कायनात वो तो प्राइमरी नेबुला एक थी, उसके बाद एक धमाका हुआ, उसके बाद आए गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स, सन, मून और ये जमीन जिस पे हम रह रहे हैं। इसे कहते हैं बिग बैंग। और इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था कुछ साइंटिस्ट को 40-50 साल पहले। कुरान में इसका जिक्र है सूरह अल अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 में। इसमें लिखा है, डू नॉट द अनबिलीवर्स सी अवलम यरल लजीना कफरू, के काफिर लोग नहीं जानते, अनबिलीवर्स नहीं जानते, अवलम यरल लजीना कफरू अन्ना समावाति वल अर्दा कानत रत्कम तकनाहुमा, के द हेवन एंड द अर्थ, ये जमीन और आसमान एक थे और अल्लाह ने इन्हें सेपरेट किया, तफरका, इन्हें छुटा दिया, दे सेपरेटेड। तो कुरान की आयत जो है सूरह अंबिया की सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 बिग बैंग इन अ नटशेल है। तो जिस तरीके से कुरान जिक्र करता है 1400 साल पहले, साइंस आज यानी कल बोल सकते, यस्टरडे, 50 इयर्स बैक, 40 इयर्स बैक, 40 साल पहले, 50 साल पहले, आज साइंस मानती है किस तरीके से कायनात वजूद में है। और इसका जिक्र अल्हम्दुलिल्लाह
कुरान में 1400 साल पहले है। मैंने एक तकरीर किया हूं, कुरान एंड मॉडर्न साइंस, कन्फ्लिक्ट और कंसिलेशन, और इसमें डिटेल में साइंस के बारे में बात किया हूं कि जो चीज साइंस आज जान रही है, कुरान में इसका जिक्र है 1400 साल पहले, क्योंकि कुरान इज फार सुपीरियर टू साइंस, क्योंकि कुरान का लेखक, ऑथर इस जमीन को बनाने वाला है, वो हमसे, आपसे और हमसे और अच्छा जानता है। माइक नंबर 4, खवातीन के शोबे से सवाल करें। I'm Amreen, I'm a student. I would like to ask that the only difference between Muslims and Christians is that Christians believe that there is a relationship of a son and a father between Jesus Christ and God. So, and when we try to approach them regarding this, they do not believe. So what should we say? बहन का सवाल था, जब वो क्रिश्चियन से बात करते हैं, वो कहते हैं कि ईसा अलैहि सलाम खुदा के बेटे हैं और मानते खुदा के बेटे हैं, तो किस तरीके से उनके साथ हम बहस कर सके या उन तक पैगाम पहुंचाए। अगर हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल हैज गॉट सन्स बाय द टन्स। बाइबल में लिखा हुआ है कि आदम अलैहि सलाम अल्लाह के बेटे थे। बाइबल में बहुत से बेटे अल्लाह के, बाइबल में लिखा है आदम अलैहि सलाम अल्लाह का बेटा था, इसराइल अल्लाह का बेटा था, एफ्राइम अल्लाह का बेटा था। एंड बाइबल में लिखा है बुक ऑफ रोमन्स में चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 14 में, ऑल दोज आर लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड दे आर सन्स ऑफ गॉड। जो कोई अल्लाह की बात मानता है वो अल्लाह का बेटा है। तो कहने के लिए हम कहते हैं ना अल्लाह का बंदा है, अल्लाह मियां की गाय है, तो उस तरीके से कोई कहता है कि ईसा अलैहि सलाम अल्लाह का बेटा है, हमें कोई एतराज नहीं उस सेंस में, उस सेंस में जिस सेंस में वो अल्लाह की बात मानता है, इसीलिए अल्लाह का नेक बंदा है। तो उस तरीके से बाइबल में कई अल्लाह के बेटे हैं, खुदा के बेटे, लेकिन ईसाई कहते नहीं नहीं नहीं, जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम खुसूसन बेटा है, ही इज द बिगॉटन सन। और वो कोट करते हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16 में, फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन, हूसोएवर बिलीवeth in him shall not die but have everlasting life। बाइबल में और भी बिगॉटन सन है, लेकिन जब मैं पूछता हूं ईसाई से बिगॉटन की मानी क्या है, वो ईसाई जवाब नहीं देता है। क्यों? जो अंग्रेजी जानता है वो चुप हो जाएगा। बिगॉटन मतलब सायर्ड बाय गॉड। बिगॉटन मतलब, ये बिगॉटन जो चीज है, जन्ना, जन्ना किसे कहते हैं? वो जन्ना जानवरों की चीज है, सेक्स, इट बिलोंग्स टू द फंक्शंस ऑफ सेक्स ऑफ द लोअर एनिमल्स। ये खुदा के लिए कभी इस्तेमाल कर ही नहीं सकता कोई भी, इसीलिए कुरान में लिखा है ना वो किसी को जनता है ना किसी से जना है। और ये लफ्ज जो बिगॉटन है, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स नंबर 16 में, अकॉर्डिंग टू द रिवाइज्ड स्टैंडर्ड वर्जन of the Bible, revised by 32 eminent Christian scholars, backed by 50 different corporate denominations। ये रिवाइज्ड स्टैंडर्ड वर्जन एक नया एडिशन है, रिवीजन है बाइबल का, जिसने 32 माहिर ईसाई स्कॉलर्स मिलके इसको रिवाइज किए, इसको सुधारे, और 50 बड़े क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजर्स ने सपोर्ट किया। ये बाइबल सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड वर्जन। इसमें ये स्कॉलर्स लिखते हैं कि ये लफ्ज बिगॉटन इज एन इंटरपोलेशन, इज ए कंकॉक्शन, इज ए फैब्रिकेशन, वो एक मिलावट है, उसे बाइबल के बाहर फेंक दिया। तो अब रिवाइज्ड स्टैंडर्ड वर्जन पढ़ेंगे बाइबल का, ये लफ्ज बिगॉटन है ही नहीं, क्योंकि कुरान में साफ तौर पे लिखा हुआ है लम यलिद वलम युलद, सूरह इखलास में सूरा नंबर 112 आयत नंबर 3 में, वो ना किसी को जनता है ना किसी से जना है। तो जो वर्स के जरिए, जो लफ्ज के जरिए क्रिश्चियन लोग बात करते, वो लफ्ज क्रिश्चियन स्कॉलर्स कहते ये मिलावट है और बाइबल के बाहर फेंक दिए है। माइक नंबर 5 से सवाल करें। Assalamu alaikum, Mr. Zakir Naik and all people around here. My name is Bhavna Nalavde. I'm a Hindu. I have a question regarding music in the Holy Quran. Is it mentioned anywhere in the Holy Quran that listening to music, I'm not saying watching music,
but listening to music is haram. And if it is so, Mr. Bismillah Khan, ایک مشہور فنکار ہیں, he has an argument with someone that listening to music is very soulful and relaxing to the soul. So if you could please defend or have an argument about this, that how is listening to music haram? Thank you very much. بہن نے سوال کیا ہے کہ قرآن میں کوئی آیت ہے جس میں لکھا ہے کہ میوزک حرام ہے؟ قرآن میں لکھا ہے اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول, اوبے اللہ اوبے دا میسج, اللہ کی بات مانو, اللہ کے رسول کی بات مانو. تو قرآن یا صحیح حدیث میں موجود ہے, ہمیں ماننا چاہیے. قرآن میں ڈائریکٹ ورس نہیں ہے کوئی صاف الفاظ سے کہ میوزک حرام ہے, انڈائریکٹ ہے. لیکن اللہ کے رسول کی حدیث میں ہے, صحیح حدیث میں لکھا ہے کہ صرف ڈف ہوتا ہے, ون سائیڈڈ ڈرم, ڈف الاؤڈ ہے, اس کے علاوہ باقی میوزیکل انسٹرومنٹس حرام ہیں. یہ صاف طور پہ لکھا ہے. ابھی آپ کا آرگیومنٹ ہے کہ بسم اللہ خان صاحب کہتے کہ میوزک از سودنگ فار دا سول. میرا دوست کہتا ہے شراب بھی سودنگ فار دا سول ہے, شراب سے مجھے سکون ملتا ہے. ٹھیک ہے بھائی, آپ کو سکون ملتا ہے, لیکن اس سے نقصان زیادہ ہے. تو میوزک کیوں حرام قرار کیا ہے؟ اٹ انٹاکسیکیٹس. قرآن میں لکھا ہوا ہے چیپٹر نمبر 2 سورہ البقرہ میں, سورہ نمبر 2 آیت نمبر 219, شراب میں فائدے بھی ہے نقصان بھی ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. قرآن میں لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ شراب میں فائدے بھی ہے نقصان بھی ہے, لیکن نقصان فائدے سے زیادہ ہے. تو میں مانتا ہوں ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو فائدہ ہو میوزک سے. دیر از میوزک تھراپی آلسو. قرآن میں ایک سورہ شعراء ہے, پوئٹس. قرآن شریف شاعری اور گانے کے خلاف ہے, حرام نہیں کہتا ہے لیکن اکثر خلاف ہے. کیوں؟ جب ہم شعر شاعری کرتے ہیں اکثر اتنی شعر شاعری کرتے ہیں کہ شرک کی طرف جاتے ہیں. میں اگر راجا کی تعریف کر رہا ہوں, اتنی تعریف کرتا ہوں کہ اس کو خدا سے ملا لیتا ہوں. کچھ لوگ نعت پڑھتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, نعت پڑھنا اچھی بات ہے, بہک جاتے اس کو اللہ سے ملا دیتے ہیں, وہ بھی حرام ہے. کہتے میں نے ایک عرب دیکھا بنا عین کا. عرب دیکھا بنا عین کا مطلب رب کو دیکھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے ملانا بھی حرام ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو تو ملائے بھی حرام ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی. ہم ان سے پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, لیکن اللہ سے نہیں ملا سکتے. اسی لیے 5 بار آذان میں ہم سنتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم عبادت کرتے صرف اللہ کی, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے, اس کے بندے ہیں, اللہ نہیں ہے. تو بسم اللہ خان جو کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کس کو سکون پہنچتا ہوگا, لیکن جب ہم میوزک لیتے اکثر کیا ہوتا ہے میوزک کے اندر ایک انسان بہک جاتا ہے. ہم گانے سنتے نا, وہ ہیرو ہیروئن سے کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے چاند توڑ کے لے کے آؤں گا, ستارے توڑ کے لے کے آؤں گا. یہ ہم جانتے ہیں صحیح نہیں ہے تو بھی ہم گنگناتے. وہ کیوں میوزک ہوتی ہے؟ ہم جانتے کون چاند یا تارے توڑ کے کون لے کے آ سکتا ہے. ہم جانتے کتنے الفاظ ہم جب سنتے یہ گانے کے بکواس ہے, لیکن پھر بھی گنگناتے. نہیں سننا چاہتے تو بھی سنتے. گھر کے باہر بونگا لگا ہے 1 2 3, کیا 1 2 3, نہیں سننا چاہتے پھر بھی سننا. تو میوزک میں کیا ہوتا ہے کہ میوزک کبھی کبھی من کو بہا لیتا ہے. صحیح کہہ رہے بسم اللہ صاحب, اتنا بہا لے جاتا ہے کہ شرک بھی کرتے تو ہم کہتے صحیح ہے, ہم اسلام سے دور جاتے پھر بھی اسے گنگناتے. اسی لیے اسلام میں میوزک جو آپ کو غلط جگہ پہ لے کے جاتا ہے, ڈف کے علاوہ باقی سب انسٹرومنٹس اسلام میں حرام ہیں. 1 نمبر مائک سے سوال کریں اگر کوئی ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں تو. میں غیر مسلم راجیش پوار آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. ابراہیم نبی نے بھی حج کیا ہے اور محمد نبی نے بھی حج کیا ہے, کیا عیسیٰ نبی نے بھی حج کیا ہے؟ میں نے اچھا سوال کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے حج کیے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیے, کیا عیسیٰ علیہ السلام نے حج کیا؟ میں خود کوئی آیت نہیں جانتا ہوں قرآن میں جس میں کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے حج کیا. نہ کوئی ڈائریکٹ ریفرنس ہے بائبل میں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے حج کیے. لیکن بائبل میں یہ ذکر ہے کہ جو کوئی مکہ کی وادیاں میں جاتا ہے اس کے اوپر سلامتی رہتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے کیے کہنے میں یہ نہیں جانتا ہوں, لیکن یہ کہنا کہ سارے پیغمبروں
نے حج کیا کہ نہیں یہ میں نہیں جانتا ہوں. اسلام میں اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد حج فرض ہے. ابھی مسلمان کو اگر وہ حیثیت رکھتا ہے مالی حالت سے یا صحت سے اسے کم سے کم ایک بار تو حج کرنا چاہیے, اس کے لیے فرض ہے. دو نمبر مائک سے سوال کریں. میں جیمز شندے پمپری سے آیا ہوں اور میں ایک بجاج کا VRS لے کے ایک پرسن ہوں, VRS لیا ہوں بجاج سے. اور میں کل ہی اپنے ایک دوست سے اسلام دوست سے میں سنا کہ ذاکر صاحب یہاں پر آئے ہیں اور وہ سب ہندو دھرم کے بارے میں اور کرسچن کے بارے میں جو سمانتا ہے اس کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں. تو میں کل یہاں 6 بجے آیا تھا اور 6 بجے سے میں آپ کی ساری بات سنی, مجھے بہت آنند ہوا. اور آج بھی میں دوسرے دن بھی سمے کے پہلے یہاں آیا ہوں اور آپ کی ساری بات سنی, مجھے بہت ہی خوشی ہے. اور میں اس سب بات کے لیے اللہ کا شکر گزار کرتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو جو بھی کچھ گیان دیا ہے سچ مچ آج کے یگ میں بہت ضروری ہے. اور میں ایک سوال آپ کو اس بارے میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں کرسچن آدمی ہوں, میں جیزس کو مانتا ہوں اور اس کے وچنوں کو میں پڑھتا ہوں. اور جب بھی آپ کی بات سنی اور اس میں سے کچھ سوال, ایک ہی سوال میرے من میں آیا ہے اور وہ سوال میں آپ کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ گوسپل جو ہے جان کا گوسپل, اس کا جو 5واں ادھیائے ہے اس میں 19 سے لے کر 29 وچن جو ہے جو میں پڑھ چکا ہوں. میرے ہاتھ میں مراٹھی بائبل ہے, میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں. آپ کے پاس جو بائبل ہے, انگلش بائبل ہے, وہ پڑھیے سب کے سامنے اور اس کا تھوڑا سا جو ارتھ ہے مجھے بتائیے تاکہ میں اس پہ خوش ہو جاؤں کہ سچ مچ وہ وچن کیا ہے. میں صاحب یہاں تقریر میں آنے کی خوش ہوئے اور میں بھی خوش ہوں کہ آپ آئے ادھر. آپ عیسیٰ علیہ السلام میں مانتے, میں بھی مانتا ہوں. فرق یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا. آپ نے کہا کہ بائبل پڑھو, میں پڑھ سکتا ہوں. آپ خود اگر پوچھیں گے سوال کیا پوچھنا چاہتے ہیں, میں پڑھ سکتا ہوں 19 سے 29 تک, بٹ کافی وقت لگے گا. آپ کا سوال کیا ہے آپ پوچھیں, میں جواب دوں گا. آپ کا سوال کیا ہے؟ سوال جو ہے اس 10 وچنوں میں ہے, 19 سے لے کر 29 تک جب پڑھیں گے تو اسی میں سوال ہے اور اس کا جواب بھی اسی میں ہے. لیکن میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ اصل میں وچن کیا سمجھاتے ہیں ہم کو. سوال پوچھیے, اپنا سوال کیا ہے؟ وچنوں میں یہ سوال ہے, وچنوں میں یہ جواب ہے. اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا اگر آپ پڑھ کے سنائیں اور اس کا اگر سب کو سمجھائے تو بہت ہی اچھا ہوگا. آپ نے کہا گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 5 19 سے لے کر 29 تک. 19 سے لے کر 29 تک, ہاں 10 وچن 19 سے لے کر 29 تک. 19 سے 29 تک, یس ٹھیک ہے. گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 19 میں لکھا ہے, یہ بیچ میں سے شروع ہو رہا ہے. Then answered Jesus and said unto them, Verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing of himself, but what he seeth the Father do. For whatsoever things he doth, there also doth the Son likewise. For the Father loveth the Son, and showeth him all things that he himself doeth. And he will show him greater works than these, that ye may marvel. For as the Father raiseth up the dead, and quickeneth them, even so the Son quickeneth whom he wills. For the Father judgeth no man, but hath committed all judgment unto the Son, that all men should honor the Son, even as they honor the Father. He that honoreth not the Son, honoreth not the Father who hath sent him. Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word, and believeth in him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. Verily, verily, I say unto you, the hour is coming, and now is, when the dead shall hear the voice of the Son of God, and they shall live. For as the Father hath life in himself, so hath he given to the Son to have life in himself, and hath given him authority to execute judgment also, because he is the Son of Man. Marvel not at this, for the hour is coming in which all that are in the graves shall hear his voice, and shall come forth. They shall have done good unto the resurrection of life, and they have done evil unto the resurrection of the damnation. یہ جو ورسز میں نے پڑھی, میں کہوں گا کہ جو میں تقریر کیا ہوں, کئی بات جو میں تقریر کی اس میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے, جو اس میں لفظ لکھا ہے بیٹا, میں نے کہا پہلے بیٹا کے معنی خدا کو ماننے والا. بیٹے بہت ہے, آدم علیہ السلام بیٹا بائبل میں لکھا ہے, افریم, اسرائیل, آئزیک, بہت بیٹے, لیکن بیٹا وہ نہیں جنا ہوا بیٹا.
तो अगर बाइबल में लिखा है whoever is led by the spirit of God is son of God, जो भी अल्लाह की बात मानता है अल्लाह के बेटे, आप खुदा की बात मानते हैं तो बाइबल के हिसाब से आप भी बेटे, मैं अल्लाह की बात मानता हूं मैं भी बेटा हूं, लेकिन बिब्लिकल तरीके से, नॉट जनावा बेटा, ठीक है? तो इससे साफ जाए, इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप खुदा को मानते हैं तो इस बेटे की बात मानो, वही तो मैं कर रहा हूं। लेकिन जो बेटा कहा पहले उसका जांच पड़ताल तो करें हम, जो पॉल कह रहा है उसकी बात थोड़ी मानना चाहिए, हमें मानना चाहिए जो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा। और इसमें लिखा है कि उनने मुर्दों में जान डाली, ये तो कुरान में भी लिखा है, और मैं तकरीर में कहा हम ये मानते हैं जो मॉडर्न क्रिश्चियन नहीं मानते कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली अल्लाह की मदद से। मैं कहूं तो जो कुछ मुख्तसरन सा इस 10 वर्सेस में लिखा, मैं अक्सर चीज जो लिखे मानता हूं, लेकिन उसको समझने का ढंग अगर आप गलत तरीके से समझते वो बेटा मतलब जना हुआ बेटा है तो आप गलती कर रहे हैं, आप बुरी बाइबल पढ़े ही नहीं, आप समझ रहे ना? तो सही तरीके से समझना इंपॉर्टेंट है इन कॉन्टेक्स्ट। तो हम मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर थे, और कई बार जिक्र है, आप गॉस्पेल ऑफ जॉन पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, यही जॉन में लिखा है, यही जॉन में लिखा है, चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 6 में, आई एम द वे द ट्रूथ एंड द लाइफ, no man cometh unto the Father but by me. I am the way, the truth and the life. मैं ही तरीका हूं, सच्चा तरीका, आपको जिंदगी मिलेगी। जो आदमी मेरे तरीके पे चलता है वही सही तरीका है। I am the way, the truth and life. No man cometh unto the Father but by me. आप खुदा को पहुंचना चाहते हैं तो मेरे तरीके पे चलिए। ये वर्स को लेते बाइबल को कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो खुदा है, गलत फहमी है। सही जानना चाहते कॉन्टेक्स्ट पे जाइए, यही गॉस्पेल ऑफ जॉन जिसकी बात कर, आगे की बात कर रहा हूं मैं, उसके अंदर ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 1 में, उसमें लिखा है कि आप अगर खुदा में मानते हैं तो मुझ में भी मानो, मेरे खुदा का घर बहुत बड़ा है और बहुत से कमरे हैं, मैं वहां जा रहा हूं आपके लिए जगह बनाने के लिए, और आप जानते हैं मैं कहां जा रहा हूं। तो फिलिप, आप फिलिप को जानते हैं ना? फिलिप कहता है आप कहां जा रहे हैं मैं नहीं जानता हूं। तो ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो मैन कमिंग टू माय फादर बट बाय मी। अने मैं ही वो सही तरीका हूं, अच्छा तरीका हूं, आप खुदा को मेरे तरीके अलावा पहुंच नहीं सकते। और मैं इस बात पे मानता हूं हर वक्त, हर रसूल के वक्त वही रसूल सही तरीका बताता है। एट द टाइम ऑफ मोसेस वॉज द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो मैन केम अनटू द गॉड बट थ्रू मोसेस, peace be upon him. At the time of Jesus Christ, peace be upon him, Jesus Christ was the way, the truth and the life. No man came unto Almighty God but through the way of Jesus Christ, peace be upon him. But today is the time of Prophet Muhammad, peace be upon him. Prophet Muhammad, peace be upon him, is the way and the truth and the life. No man cometh unto Almighty God but by the way of Prophet Muhammad, peace be upon him. तो मैं मानता हूं जो ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने दौर में कहा वो अल्लाह के पैगंबर थे, हम उनकी इज्जत करते, लेकिन उनने ये कहा कि और एक पैगंबर आने वाला है, वही गॉस्पेल ऑफ जॉन में। आप 5वें आप बात कर रहे हैं, मैं 14 पे पहुंच गया, अभी 16 पे पहुंच गया हूं, बाइबल से नहीं पढ़ रहा हूं, मैं मेरे ब्रेन से बोल रहा हूं। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 में वर्स नंबर 12 और 14 में लिखे, मैं आपसे सब कुछ अभी नहीं कह सकता हूं क्योंकि आप नहीं समझेंगे, जब वो आदमी आएगा, हक का रूह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो रहा है, वो आपको सारी सच्चाइयां बताएगा और मेरी तारीफ करेगा। इसीलिए ईसा अलैहिस्सलाम ने भी कहा आपको मानना चाहिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, अगर आप सच्चे क्रिश्चियन हैं। इसीलिए मैं कहता हूं मैं ईसाई से बेहतर ईसाई हूं, लेकिन आपको अच्छा बेहतर ईसाई बनना है तो कुरान में मानना ही पड़ेगा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मानना ही पड़ेगा। माइक नंबर 3 से सवाल करें। Good evening, sir. I am Dr. Chavan at this end. Thank you very much for coming to Pune and explaining us the basic tenets of Islam, because there was something which I was not very acquainted with, and basically I have one question for you. I've always been hearing you on QTV, where you have been trying to do away with myth-riddled religions. What I want to ask you is, how is Islam going to deal with the difference in true faith and blind faith?
मैंने अच्छा सवाल पूछा है कि इस्लाम में ट्रू फेथ और ब्लाइंड फेथ में किस तरीके से आप तफर्रुक कर सकते हैं. हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रू फेथ एंड ब्लाइंड फेथ. मतलब सही ईमान और गलत ईमान. हमें पहला ये तहकीक करना पड़ेगा कि कौन सी किताब खुदा की तरफ से भेजी गई है. मिसाल के तौर पे अगर आपका बेटा बीमार है तो आप तहकीक करते हैं तो कौन सा डॉक्टर है. आप किसके पास भी नहीं जाएंगे अरे गहरे के वहां. आप देखेंगे डॉक्टर है, एमबीबीएस है, एमडी है, हार्ट की बीमारी, हार्ट स्पेशलिस्ट क्या जाएंगे. तहकीक करते, फिर जब मुकम्मल तहकीक करते फिर आप उसकी बात मानते. फिर आप हर बार देखते रहे क्या दवा दे रहे. वो जो दवा देता है आप आंख बंद करके खाते. उसे ब्लाइंड फेथ नहीं कहते. आपने तहकीक किया है कौन सा डॉक्टर सही है, उसकी डिग्री क्या है, एमबीबीएस है, एमडी है, कायमे स्पेशलिस्ट है, हार्ट स्पेशलिस्ट है. तहकीक करने के बाद फिर जो वो दवा देते हैं आप खा लेते. दैट इज नॉट कॉल्ड ब्लाइंड फेथ, दैट इज कॉल्ड अ लॉजिकल फेथ. बट वंस यू आर कन्विंस्ड that the person is the right person, then you believe him blindly. But that's not called blind faith, that's called a correct faith. Unless someone proves to you that the doctor is giving you wrong medicine. अगर दूसरा डॉक्टर बोलता है कि वो डॉक्टर जो आपको दवा दिया है आप समझते हो वो एमडी है, लेकिन ये दवा लेटेस्ट रिसर्च में लिखा गया है कि वो जहरीली है, फिर आप नहीं खाएंगे. तो उस तरीके से आप तहकीक करके कुछ फॉलो कर रहे, बाइबल को कुछ फॉलो कर रहे, वेदा को कुछ कर रहे, कुरान को. अभी मैं आके कहता हूं कि देखो साफ कह रहा हूं, ये सिमिलैरिटीज है, ये डिफरेंसेस है. डिफरेंसेस पे बहस नहीं करता हूं मैं, सिमिलैरिटीज की बात कहता हूं. अभी आप तहकीक करो कौन सी किताब सही है, फिर पता लगता है बिना झगड़े के ताला विला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जहां पर हम यकसा है. फिर पता लगता है कि सब डॉक्टर कहते हैं कि वो डॉक्टर सबसे महान है. सब किताबें इशारा कर रहे कुरान की तरफ और आखिरी पैगंबर की तरफ. अगर सब डॉक्टर मानते हैं कि मिस्टर एक्स इज नंबर 1 तो प्रॉब्लम ही नहीं ना. फिर अब भाई के पास जाएंगे ही नहीं. सारे किताबें इशारे कर रहे कुरान की तरफ, एक पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. वेयर इज द डिफरेंस. ट्रू फेथ हैज टू बी इन द कुरान. चैप्टर नंबर 2 में लिखा है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फी. अलिफ लाम मीम, ये किताब में कोई शक नहीं है, हिदायत की किताब है. और इसमें जो लिखा हुआ है ब्लाइंड फेथ, इसमें लिखा है कि ईमान बिल गैब, ईमान जो चीज आप नहीं देखी उसमें ईमान लाना. यह भी लॉजिकल है. जब कुरान की हम तहकीक करते हैं, आज की तारीख में साइंस इज नंबर 1. साइंस, सब लोग साइंस को मानते हैं, ठीक है. अभी हम जब साइंस के जरिए कुरान की तहकीक करने जाते हैं तो पता लगता है कि तकरीबन 80% जो कुरान कह रहा है 100%, 100% सही है. बाकी 20% एम्बिगुअस, अननोन, हमें पता नहीं सही के गलत. ये भी नहीं पता कि सही है, ये भी नहीं पता कि गलत है, एम्बिगुअस. लेकिन मेरी लॉजिक कहती है कि अगर 80% 100% है और बाकी 20% में से 1% भी, 0.1% भी गलत नहीं है, तो मेरी लॉजिक कहती है इंशाअल्लाह ये 20% भी सही रहेंगी. कुरान में बिग बैंग का जिक्र है, ज्योग्राफी का, एम्ब्रियोलॉजी का, बायोलॉजी का, तकरीर कर सकते. लेकिन साइंस ये नहीं जानती कि जन्नत या जहन्नम है क्या नहीं. साइंस सोल के बारे में नहीं जानती, आखिरत के बारे में नहीं जानती. साइंस ये भी नहीं साबित कर सकती कि जन्नत है कि नहीं, एम्बिगुअस, दोज़ख है कि नहीं. लेकिन मेरी बुद्धि कहती है जब 80% 100% करेक्ट. लोग बोलेंगे इतना बड़ा डॉक्टर जिन में मानता है, सोल में मानता है. सोल किधर है, जहन्नम में मानता है. तो मैं कहता हूं when 80% is 100% करेक्ट, 80% 100% सही है, बाकी एम्बिगुअस, अननोन, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है. मेरी बुद्धि कहती है दिस इज ब्लाइंड लॉजिकल फेथ कि इंशाअल्लाह वो 20% भी सही होगा. So you should have true faith, not blindly. But when you reach to the true faith, blindly you will believe in the true faith. बहनों के शोबे से माइक नंबर 4 पर सवाल करें अगर कोई गैर मुस्लिम बहन हो तो. Good evening, doctor. This is Melissa once again. With regards to the food, I asked you about Christianity, but I was not allowed to counter question because the mic was switched off that time. So I had to wait in the turn again.
It says in Mark 7 and verse 19 that Jesus said all food are fit to be eaten. So I want you to help me out with that. Mark 7 verse 19. Sister quoted Mark 7 verse 19. Yeah. Verse number 19. Because it entered not into his heart, but into his belly, and goeth out into the drain, thereby purging out meats. Purging all meats. Where is it mentioned? That all food are fit to be eaten. Where is it mentioned? I've got the Bible. Which version are you referring to, sister? Good News, New Testament. Good News, New Testament. What does it read? Here I've got the King James version, which is the most popular of the versions. It says that because it enters not into the heart, but into the belly, and goeth out into the drain, thereby purging all meats. The context, if you read from starting, sister. We are referring to Good News Bible. That's right. And when he had entered into the house away from the people, his disciple asked him concerning the parable, and he said unto them, Are ye so without understanding also? Do ye not perceive that whatsoever thing from without enter into man, it cannot defile him? What enters from out cannot defile him. Because it entered not into his heart, but into a belly, and goeth into his drain, thereby by purging all meats. And he said, That which cometh out of the man, that defileth the man, from within out of the heart of men proceed evil thoughts, adulteries, fornication, murders. Sister, it says that what you eat, it doesn't change your heart. That doesn't mean it has given you permission to eat. It says that what you eat, it goes into your belly, and that we know scientifically. It doesn't go into your heart. What you eat, it goes into your belly. But Jesus Christ also said, which I told you earlier, for example, Quran says very clearly that eat of all the things which is good for you. Quran says like that. So if you pick up the word of Surah Baqarah chapter 2 verse number 168, eat the thing which is good for you. There it doesn't say that pork is haram. So when we read the Quran, we take the Quran as a whole. But in 3 other places, the Quran says pork is haram. So sister, same way in this Bible it says, what you eat, you can eat. You can eat the meat. But if it is prohibited somewhere else, that becomes a prohibition. You have to read the Bible as a whole. Unfortunately, Christians pick up verses of the Bible and they quote out of context. So this also, sister, I do agree with this verse. But if you go ahead in the Gospel of Matthew, which I quoted to you earlier, Gospel of Matthew chapter number 5 verse number 17, it says, Think not that I have come to destroy the law of the prophets. I have come not to destroy but to fulfill. Unless the heaven and the earth pass away, not one jot or tittle shall pass away from the law until all be fulfilled. If you break one of the least commandments, you shall not enter heaven. So now you cannot agree that Jesus Christ, peace be upon him, has made a contradiction. You can't agree with that. So what do you say? Fine. Jesus Christ, peace be upon him, said you can eat all lawful things, but what is prohibited in the Old Testament is yet prohibited. That doesn't mean he overrules. If I agree with this work, then I have to say that Jesus Christ, peace be upon him, is contradicting himself, which I cannot agree. I believe Jesus Christ, peace be upon him, is the prophet of God. So the sister, the thing is that many people are quoting you Bible out of context. Similarly, the Quran says you can eat all animals, all four-footed animals, but the Quran is more clear with the exception named. Surah Ma'idah chapter number 5 verse number 1. So the exceptions can either be in the Quran or the Sahih Hadith. Similarly, this word says that all the things which is lawful you can have. It's no problem. But what has been prohibited in the Old Testament is yet prohibited today, because if you break one law or one dot or one tittle, you shall not enter heaven. Hope that answers the question, sister. माइक नंबर 5 से सवाल किया जाए. Assalamu alaikum. I'm a converted Muslim. My name is Sana Sajid Sayyed, and I heard, okay, in Islam दिन और दुनिया को लेके चलो. दिन में हम रसूल के रसूल में चलते हैं, हर फर्ज हम अदा करते हैं. दुनिया में many more things अल्लाह ताला ने दिया है, just like a luxurious thing, whatever we are getting in this world. Okay, can you please tell me, can you please specify the things which we can follow, which we have to do? बेन अच्छा सवाल किया है कि इस्लाम में दीन और दुनिया को साथ में लेके चलना चाहिए. तो हमको दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है. ये लग्जरियस चीज दुनिया की क्या है? कैन यू नेम सम, कुछ चीजों के आप वजाहत कर सके? बाकी मज़ाहिब जितने अक्सर वो ज्यादातर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को केटर करते हैं. इस्लाम केटर्स टू बोथ बॉडी एंड सोल, जिस्म को भी
اور آسما کو بھی. اسلام میں دین اور دنیا الگ نہیں ہے. دنیا از پارٹ آف دین. آپ اچھے دیندار بن ہی نہیں سکتے جب تک آپ اچھی دنیا داری نہیں کریں. یو آسکنگ واٹ از دا لگژری آف دا ورلڈ. میں نہیں. باقی ریلیجن میں آپ کو اگر دیندار بننا ہے تو دنیا چھوڑ دو, موناسٹیسزم. آپ دنیا داری چھوڑ دو, نہ شادی کرو نہ پیسے کماؤ اور ہمالیہ پہ جاؤ. اسلام میں شادی کرنا فرض ہے, لگژری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ روم میں سورہ نمبر 30 آیت نمبر 21 میں کہ ان نے مرد اور عورت کے بیچ میں پیار ڈالا, so that you may dwell in them in tranquility. ایک دوسروں میں پیار ڈالا تاکہ آپ ان سے اچھا سلوک اور اچھے طریقے سے رہ سکو, اینڈ ٹرینکولیٹی, امن پا سکو. اسلام میں نہیں ہے کہ بھائی شادی مت کرو تو اللہ کے قریب ہے, شادی کریں گے تو اللہ کے قریب ہے, شادی نہیں کریں گے تو نہیں. یہ ایک لگژری ہے. الحمدللہ تجارت کرو لیکن صحیح طریقے سے کرو. تو اسلام کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کی بات بتائے اس میں دنیا داری بھی تھی. اگر ہم دیکھتے ہیں کئی جگہ اللہ کے رسول کی حدیث آتی ہے, ہمیں دکھاتی ہے ایک شخص جو صرف دن رات مسجد میں نماز پڑھتا ہے, تو اللہ کے رسول کہتے آپ روزی روٹی بھی کماؤ, پورا ٹائم نماز ہی پڑھتے رہیں گے تو اللہ کے قریب نہیں آئیں گے. دے شوڈ بی اسٹرائکنگ بیلنس بٹوین دا ٹو. اللہ فرماتے قرآن مجید میں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 171 میں لا تغلو فی دینکم, ڈو ناٹ کمٹ ایکسیس ان ریلیجن. اپنے دین میں جاسی, آؤٹ آف دا باؤنڈری مت جاؤ, باؤنڈری میں رہو. تو اس طریقے سے آپ جو بھی چیز حلال ہے, فیو چیز جو حرام ہے اس کا ذکر ہے, باقی چیز حلال ہے. مثال کے طور پہ لگژری, کچھ چیزیں حرام ہیں کھانے کے لیے, سور کا گوشت, شراب, نشے والی چیز, زہریلی چیز, باقی سب حلال ہے. چاکلیٹ پسند چاکلیٹ کھاؤ, آپ کے لیے لگژری ہے. ٹابلرون کھاؤ, فیرو روشے کھاؤ, جو کھانے کے کھاؤ, کیڈبری کھاؤ, آپ کو نہیں پسند مت کھاؤ, دوسری کوئی چیز کھاؤ, بٹ دیکھیں کہ حرام نہیں ہے. لوگ بولتے اسلام میں بہت یہ نہیں وہ نہیں, یہ نہیں وہ نہیں, بہت کم ہے. کچھ چیز نہیں ہے, باقی سب حلال ہے. لگژری. سو سسٹر, آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے کس طرح کی زندگی اپنی جی, لیکن آپ اتنا دنیا داری مت کرو کہ پیسے اکٹھا کرتے رہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 میں آیت نمبر 34 میں لوگوں سے کہو کہ ڈھیر سارے سونا مت اکٹھا کرتے رہو, اکٹھا کرو اور چیریٹی مت دو. ایسے لوگ جو اکٹھا کر رہے دولت اور چیریٹی نہیں دے رہے, خیرات نہیں کر رہے, اللہ تعالیٰ آخرت میں جہنم کی آگ سے وہ سونے سے آپ کو چٹکے دلائے گا, آپ کے سر پہ, آپ کے پیٹھ پہ, اور کہیں گا یہ سونا جمع کیے, ابھی اس کا مزہ چکو. تو اتنا مت مٹیریلزم میں جاؤ کہ اللہ کی باتیں بھول جاؤ. دے شوڈ بی اسٹرائکنگ بیلنس. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دین امت وسط ہے, اٹس اے مڈل موسٹ امہ. تو اس کا تذکرہ, اس کے اوپر لیکچر دے سکتے کئی چیز, بٹ جو چیز حرام ہے اس کو چھوڑ کے آپ کو اجازت ہے جو چیز آپ کو پسند ہے وہ آپ کر سکتے. مائک نمبر 1 سے سوال کیا جائے. میرا نام ستیش سنگھ ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب, میں 2 دن سے آپ کی تقریر سن رہا ہوں. آپ کے تقریر میں میرے سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ قرآن میں سب سے زیادہ انسانیت ہے. میرا سوال یہ ہے کہ دنیا میں ہم جو پریکٹیکلی دنیا میں دیکھ رہے ہیں, یہ مسلم ہی زیادہ سب سے آتنکوادی ہے, اور جو معصوم لوگوں کی ہتیا کر رہے ہیں, تو انسانیت کہاں ہے؟ ماشاءاللہ بھائی صاحب نے 2 دن تقریر سنی اور اسے یقین ہو گیا ہے کہ قرآن میں سب سے زیادہ انسانیت ہے. ماشاءاللہ, اس کے مبارک دیتا ہوں. لیکن سوال اہم ہے, سوال غلط نہیں, آپ کا سوال صحیح ہے. سوال ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں مسلمان ہی آتنکوادی ہے, یہ جھگڑا فساد, مسلمان فنڈامنٹلسٹ ہے, مسلمان ٹیررسٹ ہے, آتنکوادی ہے. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کا اظہار ہوتا ہے, لیکن
یہ ہے کیوں غلط فہمی. جس طریقے سے میڈیا غلط فہمیاں پھیلاتی ہے, ہم اس کو اگنورنس میں, انجانی میں مان لیتے ہیں. ٹیررسٹ کے معنی کیا ہے؟ میں کہتا ہوں ہر مسلمان ٹیررسٹ ہونا چاہیے, آتنکوادی ہونا چاہیے. آتنکوادی کی معنی کیا ہے سمجھ لو. ٹیررسٹ اسے کہتے ہیں جو انسان دوسرے انسان کے دل میں ٹیرر پیدا کرتا ہے. اگر کوئی چور پولیس کو دیکھ رہا ہے تو اس کے دل میں ٹیرر آتا ہے, خوف آتا ہے. اس چور کے لیے پولیس ٹیررسٹ ہے. اس طریقے سے ہر مسلمان, کوئی بھی اینٹی سوشل ایلیمنٹ مسلمان کو دیکھتا ہے, اس کے دل میں خوف آنا ہی چاہیے. اگر کوئی چور مسلمان کو دیکھتا ہے, کوئی بلاತ್ಕಾರ کرنے والا مسلمان کو دیکھتا ہے, کوئی بھی اینٹی سوشل ایلیمنٹ مسلمان کو دیکھتا ہے, اس کے دل میں خوف ہونا ہی چاہیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انفال میں سورہ نمبر 8 آیت نمبر 60 میں, خوف پیدا کرو ان لوگوں کے دل میں جو لوگ اینٹی سوشل ہے, جو حق کو انکار کرتے ہیں, ان کے دل میں خوف ڈالو. لیکن سوال یہ ہے کہ کئی بار ایک شخص ایک کام کرتا ہے, اسے 2 لقب دیے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ ہندوستان 60-70 سال کے پہلے انگریز ہم پر حکومت کرتے تھے. کئی سال کیا. بہت سے ہمارے اس دیش کے ہندوستانی تھے جو اس دیش کی آزادی کے لیے جھگڑا کر رہے تھے. ان کو انگریز کہتے تھے آتنکوادی, ٹیررسٹ. ہم عام ہندوستانی کہتے تھے دیش بھکت, فریڈم فائٹر, پیٹریوٹ. وہی آدمی, وہی کام, 2 لقب, 2 ٹائٹل. اگر آپ انگریز کی بات مانتے ہیں, انگریز کہتے ہیں ہمیں اس دیش پہ حکومت کرنے کا حق ہے. اگر ان کو حق ہے تو یہ لوگ کو ہم ٹیررسٹ بالکل صحیح کہیں گے. لیکن عام ہندوستانی کہتا ہے یہ انگریز تو تجارت کرنے آئے تھے, ان کو ہم پہ حکومت کرنے کا کیا حق ہے؟ تو ہم کہیں گے یہ لوگ ہیں دیش بھکت, فریڈم فائٹرز, پیٹریوٹس. سیم آدمی, سیم کام, 2 لقب. وہی آدمی, وہی کام, 2 لقب. اگر آپ انگریز کی بات کو مانتے ہیں کہ انگریز کو حق ہے اس دیش پہ حکومت کرنے کا, ہم مانیں گے کہ وہ آتنکوادی ہے, چاہے وہ بھگت سنگھ ہو یا. لیکن عام ہندوستانی کہیں گے نہیں, یہ تو دیش بھکت ہے. تو آپ کس کے نظریے سے دیکھتے ہیں چیز کو, پھر آپ فیصلہ کریں گے وہ آتنکوادی ہے کہ دیش بھکت. آپ کے حساب سے بھگت سنگھ دیش بھکت تھا کہ آتنکوادی تھا؟ ستیش بھائی, دیش بھکت. دیش بھکت, آتنکوادی نہیں تھا نا؟ تھا کہ بھگت سنگھ دیش بھکت تھا کہ آتنکوادی تھا؟ دیش بھکت, دیش بھکت. ہاں میں بھی سمجھتا ہوں دیش بھکت تھا. ہم انگریز کی بات کو نہیں مانتے. تو جب انگریز ٹیلی ویژن پہ کہتے ہیں, CNN, BBC پہ, کہ مسلمان آتنکوادی, آپ کیوں مانتے؟ سوال وہ نہیں ہے. میرا جو سوال تھا, آتا ہوں, میرا پورا جواب مکمل نہیں ہوا. جواب مکمل ہوگا پھر آپ کو موقع دوں گا. میں نیلسن منڈیلا, اولڈ ساؤتھ افریقن گورنمنٹ جو تھی, سفید حکومت, وہ نیلسن منڈیلا کو ٹیررسٹ نمبر 1 کہتی تھی. اسے اریسٹ کر کے رابن آئلینڈ میں 25 سال کے لیے قید کر دی. ٹیررسٹ نمبر 1. جب نئی حکومت آتی ہے اسے چھوڑ دیتی ہے, اسے پریزیڈنٹ بناتی ہے, ٹیررسٹ بن جاتا ہے پریزیڈنٹ. چند سال بعد اسے نوبل پرائز فار پیس ملتا ہے. وہی آدمی, وہی کام. ایسا نہیں کہ پہلے وہ غلط کام کیا, پھر اچھا کام کیا, پھر اس کو ایوارڈ ملا. وہی کام کے لیے جو پہلی گورنمنٹ نے کہی تھی, سفید گورنمنٹ نے, کہ وہ ٹیررسٹ ہے, آتنکوادی ہے, نوبل پرائز کمیٹی نے اسے نوبل پرائز دیا فار پیس, امن کے لیے. حیرت کی بات ہے, جو آدمی آتنکوادی ہے اس کو ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس. جو آدمی کا پاور ہے, جو آدمی وہ کہتا ہے, لوگ اس کی بات کو مان لیتے ہیں اگنورنس کے اندر, انجانی میں. لیکن قرآن کہتا ہے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 81 میں, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. جب حق باطل سے ٹکراتی ہے, باطل کا سروناش ہو جاتا ہے. برٹشرز امریکن کے اوپر حکومت کرتے تھے. امریکن ریولیوشن ہوا 18 صدی میں. برٹشرز کہتے تھے, میں لندن گیا تھا 2 مہینے پہلے, واپس سے جاؤں گا 2 ہفتے بعد. وہ بام بلاسٹ ہوا تھا نا,
बम ब्लास्ट हुआ था, पता है 7 जुलाई को, तो लोग आए थे खराब है, मैं भी बोला ठीक है खराब है, तो वहां टोनी ब्लेयर आने वाले थे, वक्त नहीं मिला तो अपने चीफ ऑफ पुलिस को भेजे, बाद में मेयर आए थे, तो मैंने उनसे पूछा आपकी इस देश ब्रिटिश गवर्नमेंट जब हुकूमत कर रही थी अमेरिकन गवर्नमेंट पे 18 सदी में, वो जॉर्ज वॉशिंगटन और बेंजामिन फ्रैंकलिन को टेररिस्ट नंबर 1 कहते थे, टेररिस्ट। उसके बाद जॉर्ज वॉशिंगटन बन जाता है प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, टेररिस्ट बन जाता है प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। वो गॉडफादर है, गुरु है किसका? जॉर्ज बुश का भी, ठीक है ना, जॉर्ज बुश का गुरु है। वो जो आतंकवादी आप कहते थे उसके शागिर्द के दोस्त भी आप है, क्या बात है? आपका नजरिया क्यों बदल रहा है? आप कहते थे टेररिस्ट चंद सदी पहले, अभी आप उनके दोस्त थे। तो हमें यह तहकीक करना चाहिए कि क्यों उसको वो लक़ब मिला। अगर जो 11 सितंबर को हुआ था न्यूयॉर्क के अंदर, आप जो कह रहे ना मुसलमान, उसके ऊपर जवाब तो अभी आ रहा है। ये तो खाली वो स्टार्टर्स बोलते ना, स्टार्टर्स, सूप पीते पहले तो जरा बराबर खाना खत्म होता है, मेन मील तो अभी है। मुझे एक शख्स ने पूछा था जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया था और इंग्लैंड के अंदर भी, डॉक्टर जाकिर नाइक, डू यू कंसिडर बिन लादेन टू बी अ टेररिस्ट? क्या आप बिन लादेन को टेररिस्ट मानते हैं? तो मैंने कहा भाई मैं बिन लादेन को जानता नहीं हूं, मैं यही नहीं कह सकता हूं वो टेररिस्ट है क्या नहीं, अच्छा है क्या बुरा, मैं नहीं जानता हूं। कुरान में लिखा है सूरह हुजुरात में सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6 में कि जब भी कोई बात कोई कहता है पहला तहकीक करो फिर दूसरे तक पहुंचाओ। अगर मैं CNN और BBC की बात मानूं तो मुझे कहने पड़ेगा कि बिन लादेन टेररिस्ट है, लेकिन मैं क्यों मानूं बात उनकी? क्योंकि मैं आदमी हूं जो घूमता हूं मीडिया में, जानता हूं माशाअल्लाह, तो मैं कहता हूं ना बिन लादेन मेरा दोस्त है ना मेरा दुश्मन है, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन अब ये मुझे पूछना चाहते टेररिस्ट नंबर 1 कौन है, तो ये तो जानता हूं मैं, CNN जो अमेरिकन चैनल है, जॉर्ज बुश उसका प्रेसिडेंट है, गर्व से कहता है कि हमने हजारों अफगानिस्तान लोग को बम गिराए, कत्ल किए, इराक में हजारों का कत्ल किया, ठीक है। मान भी लो बहस के तौर पे बिन लादेन ने किया, मान लो, मैं नहीं कहता हूं, मान लो बिन लादेन ने किया कि 11 सितंबर को ट्विन टावर को अटैक किया और 3000 या 5000 लोग मरे। लेकिन अगर 3 या 4000 लोग मरे, 5000 लोग मरे, उसका यह मतलब नहीं होता है कि आप उससे डबल लोग को अफगानिस्तान में मारे एक आदमी की वजह से। कर सकते? अरे बिन लादेन को पकड़ के मारो ना, अगर मानना है तो। अगर उसने किया, सबूत है तो सबूत पूछते अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने मरने कि सबूत क्या है, वो सबूत देता टोनी ब्लेयर को। है सबूत पूछ रहा अफगानिस्तान कि आप मुझे सबूत दो, सबूत क्या है तो हम उस पर तहकीक करेंगे, सजा देंगे उसको। वो सबूत देता मुशर्रफ को, पूछ रहा है किधर का इंसाफ है ये, किधर का इंसाफ है? प्लेन भेजते हजारों लोग का कत्ल किए अफगानिस्तान में, इराक में। मैंने कहा यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, यहां भी अगर टेररिस्ट नंबर 1 है तो जॉर्ज बुश है। ट्विन टावर को किसने गिराया? CIA, FBI का क्या बजट है? इन लोग गर्व से कहते हैं अगर परिंदा भी पेंटागन के ऊपर उड़ेगा तो हम पहचान सकते। एक हवाई जहाज 1.5 घंटे बाद आके उसमें ठोक देता है, उनको पता ही नहीं चलता है। बहुत से अमेरिकन लोग, मुस्लिम लोग छोड़ो, क्या कहते, अमेरिकन लोग, क्रिश्चियन लोग कहते क्या ये इनसाइड जॉब था, अंदर की बात थी, ये अंदर की बात। जिस तरीके से ट्विन टावर गिरा वो प्लेन के जरिए गिर ही नहीं सकता है। कितने लोग कहते हैं कि ये जॉर्ज बुश ने किया अपने वोट बैंक के लिए। कल मैं कह रहा था ना पॉलिटिशियंस के बारे में, कल की तकरीर सुनी ना आपने, हकीकत लगी क्या ने? क्या होगा? 5000 लोग को मारो, वोट तो मुझे मिलेगा। $1 ट्रिलियन नुकसान, क्या फर्क पड़ता है? अगर नहीं गिराऊंगा ट्विन टावर को तो मैं थोड़ी इलेक्शन में आऊंगा। क्या करो? 1000 लोग का कत्ल करो, नुकसान करो करोड़ रुपए का, मैं तो आ गया वापस सीट पे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अमेरिकन लोग कह रहे, तो गलत है। मैं नहीं कह रहा हूं कि जॉर्ज बुश ने गिराया, मैं जानता ना, मैंने तहकीक थोड़ी की। मैं कह रहा हूं कि बाकी लोग क्या कह रहे। अमेरिकन लोग कहते हैं कुछ लोग कि बिन लादेन ने क्या, कुछ ने कहा जॉर्ज बुश। लेकिन ये तो मैं जानता हूं कि मैं टीवी पे जो देखा हूं वो खुद के चैनल के ऊपर कि जॉर्ज बुश गर्व से कह रहा 1000 लोग को मैंने मारा, इसीलिए मैं जॉर्ज बुश को टेररिस्ट नंबर 1 कहता हूं। कल मैंने कहा कि बाबरी मस्जिद में जो हुआ हिंदुस्तान में, गुजरात में क्या हुआ,
वोट बैंक के लिए हिंदू मुस्लिम में झगड़ा करो। बाबरी मस्जिद को कौन जानता था पहले? आप जानते थे? सुने थे बाबरी मस्जिद के बारे में? ये दंगे फसाद के पहले 1985 के पहले सुने थे? नहीं सुना था। मैं भी नहीं सुना था। ये वोट बैंक के लिए झगड़ा फसाद, 1000 लोग मारे गए। गुजरात में जो हुआ क्या सही हुआ? अगर पुलिस चाहती तो, हमारे हिंदुस्तान पुलिस में माशाल्लाह इतना पावर है कि अगर चाहती तो दंगा फसाद हो ही नहीं सकता। बंबई में जो हुआ 1992 में, इफ द पुलिस वांटेड, किसकी जरूरत के बाहर रास्ते पे है? लेकिन वो पॉलिटिशियन की इजाजत है, यहां मत जाओ, वहां मत जाओ, यहां हंगामा करो, यहां कर्फ्यू लगाओ, वहां मत कर्फ्यू लगाओ, यहां मुझे वोट मिलेगा, वहां नहीं मिलेगा। आप समझे ना? तो ज्यादातर चाहे इंग्लैंड में हो या अमेरिका में हो या हिंदुस्तान में हो, कोई भी पॉलिटिशियन हो, तो पॉलिटिशियन की हरकतों की वजह से, जैसा मैं कल कहा, तो लेबल लग गया अभी मुस्लिम लोग पे टेररिस्ट। अगर आप जानते गुजरात में कितने लोग के मां का अपने आंख के सामने बलात्कार हुआ, बलात्कार करने वाला पड़ोसी है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो वो कानून अपने हाथ में लेता है, गलत करता है, हम भी लेता है, क्या करे? सब समझ रहे? तो हमें यही जानना चाहिए इस आतंकवाद की जड़ क्या है। तो हमें जड़ पे जाना चाहिए और जड़ को खत्म करना चाहिए। अगर हम एक हो जाएंगे, अपनी किताब एक खुदा में माने, सिर्फ खुदा से डरे, जो खुदा की बात मानता उसको वोट दे, ना कि दंगे फसाद करे, अब समझ रहे? तो इंशाअल्लाह अमन होगा। और आप देखेंगे इसके बावजूद, इतना होने के बावजूद, अमेरिका में एक न्यूज है कि 9 महीने बाद 11 सितंबर के बाद 34,000 अमेरिकन ने इस्लाम कबूल किया। क्यों? जितना मीडिया इस्लाम के खिलाफ बात कर रही है, उतना ही इस्लाम फैल रहा है। मैं जब तकरीर करने जाता था 11 सितंबर के पहले अमेरिका में, मजमा होता था माशाअल्लाह हजारों लोग का, ये अमेरिकन बहुत कम आते थे। अभी जाता हूं तो बड़ी तादाद है। ये जानना चाहते क्या इस्लाम में? आप भी आ जाए, शायद 11 सितंबर के पहले नहीं आते थे, बराबर कि नहीं? आप जानना चाहते क्या मजहब है ये आतंकवादी मजहब, मैं भी तो देखूं, आके मुतासिर हो गए क्या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। दंगे की चोट पे कहता हूं, मैं क्यों डरूं किससे? क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 54 में, मकरुम मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। उनने प्लान किया, प्लानिंग की, अल्लाह ने भी प्लानिंग की। सबसे बेहतरीन प्लानर अल्लाह है। ये वेस्टर्नर्स प्लानिंग कर रहे कि इस्लाम को दबाने को, इस्लाम और बढ़ रहा है और फैल रहा है। जितने दबाने की कोशिश कर रहे हैं, फैल रहा है। मीडिया कहती है कि इस्लाम में खवातीन के हुकूक नहीं है। 2/3 ऑफ द पीपल एक्सेप्टिंग इस्लाम, 66% के ऊपर जो लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं अमेरिका और यूरोप में, वो वुमेन है, औरतें। अगर औरतें को हुकूक हक नहीं मिलते इस्लाम में, तो ये अमेरिकन औरतें इस्लाम क्यों कबूल कर रहे, यूरोपियन औरतें क्यों कबूल कर रहे? क्योंकि इनको इस्लाम में जितनी खराबी दुनिया में है उसका हल मिल रहा है। योन रेडली थी एक ब्रिटिश रिपोर्टर जो अफगानिस्तान में गई थी रिपोर्ट करने के लिए तालिबान के वक्त। जिस तरीके से सलूक किया तालिबान ने उनके साथ, मैं तालिबान का दोस्त नहीं हूं भाई, तो आप बोलेंगे तालिबान का एजेंट आ गया। मैं ना बिन लादेन को जानता हूं ना कोई तालिबान को जानता हूं, हक की बात कहता हूं, डरता नहीं हूं। अगर ब्रिटिशर्स ने कहा कि भगत सिंह टेररिस्ट है, मैं उनके खिलाफ हूं, डरता नहीं हूं। तो योन रेडली ने इस्लाम कबूल किया, बाद में गई थी खिलाफ लिखने के लिए, मुतासिर हो गई, मुस्लिम बन गई। तो इसीलिए हमें हक की तहकीक करना चाहिए और हमें जो लोग हक के खिलाफ है उनके साथ जंग करना चाहिए, तभी इस दुनिया में अमन होगा। तो नाज़रीन किराम, आप लोगों ने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब की वीडियो देख ली। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब की वीडियो पसंद आ चुकी होगी। यकीनन डॉक्टर साहब का जो अंदाज़ है समझाने का और बात को वाज़ेह करने का रेफरेंस के साथ, बहुत ही माशाल्लाह अनोखा अंदाज़ है। तो बात यही है कि इंसान जब सोचे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस दुनिया के अंदर क्यों भेजा है। बहुत से ऐसे लोग गुज़र चुके हैं जिन्होंने यही जुस्तजू और यही कोशिश की कि हमें हक़ मिल जाए, हक़ के तलाश में वो निकले थे।
تو جو سچا ہوتا ہے اللہ رب العزت اسے حق نصیب عطا فرماتے ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ رب العزت نے اسے جو ہے نا کیسے حق دکھا دیا۔ تو یہ دیکھو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، بندہ جب سچا ہوتا ہے، دل کا پاک ہوتا ہے اور دل کے اندر ایک عناد نہیں ہوتا ہے، ایک ہوتے ہیں آپ کے پاس کچھ نالج ہوتا ہے، کچھ باتیں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس طرح ہے، پھر بندہ جب کسی کے ساتھ بحث مباحثہ کرتے ہیں تو ایک بحث مباحثہ اس لیے ہوتے ہیں کہ میں نے اپنی بات کو منوانا ہے، میں نے اپنے بات کو صحیح ثابت کرنا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ اگر میری بات سچ ہو تو واضح ہو جائے، اور اگر میں غلط ہوں اور فلاں آدمی کی بات سچ ہو تو واضح ہو جائے اور میں مان لو۔ یعنی وہ دل کے اندر سچا ہوتا ہے کہ جو بھی حق بات ہو میں نے اس کو ماننا ہے، چاہے وہ میری بات ہو یا کسی اور آدمی کی بات ہو۔ تو اللہ رب العزت ایسے آدمی کو حق دکھاتا بھی ہے، اور اللہ رب العزت ایسے آدمی کو حق نصیب عطا فرماتے ہیں، کیونکہ سچے کو اللہ رب العزت اچھے راستے کی رہنمائی فرماتے ہیں، لیکن جو دل کے اندر جس کے اندر کوٹ ہوتا ہے، ملاوٹ ہوتا ہے، اللہ رب العزت اسے حق اور سچ نہیں دکھاتے۔ اسی لیے مخلصین ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، سچے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اسی لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم جو بھی بات سیکھیں، جو بھی بات پوچھے، اس نیت کے ساتھ پوچھے کہ اللہ ہمیں حق دکھائے، سچ دکھائے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو حق دکھائیں گے، سچ دکھائیں گے، اور سچ بات، حق بات قبول کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ چکی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔